lorsqu'on parle du cours qu'on a vu, mécanique des sols 1, normalement, nous allons, maintenant, le programme, il comporte 5 travaux pratiques. Voilà, 5 manipulations. En réalité, on peut les mettre même 6, parce qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Mais la première concerne ce qu'on appelle les analyses granulométriques d'un sol. Bon, je fais une analyse granulométrique. Donc, comme on va le voir, elle comporte 2 modes opératoires différents, comme on va le voir. وثم les limites d'Atterberg, on va les essais Proctor, l'essai de perméabilité, les essais de perméabilité et l'essai œdométrique. Dans le cours, dans ce qu'on fait à l'ENIT, on n'arrive pas à faire tous ces TP-là. D'ailleurs, l'essai œdométrique, souvent, il est fait en deuxième année. Il ne va pas être fait. Donc, nous allons faire aujourd'hui les travaux pratiques 1 et 2 ensemble. Okay. Par la suite, on fera le troisième, les essais Proctor, et je vais ajouter avec lui peut-être une notion sur l'essai CBR comme application, et donc l'essai de perméabilité. Donc, nous aurons 3 séances. Les TP 1, 2, on bat 3, on bat 4. D'accord? Bon, j'ai mis en bas de la page la référence. Donc, comme je vous l'ai dit, donc à la bibliothèque de l'ENIT, bon, malheureusement, on ne peut pas aller à l'ENIT pour le moment. Donc, il y a un livre, vous voyez ici la référence, mais comme ce livre, comme il est stock ou phare, d'accord? Donc, je l'ai mis en version, pas du livre tel qu'il est, parce qu'il appartient à cette maison, sans publication. Mais je l'ai mis sur le SearchGate. J'espère que vous l'avez téléchargé. Mais il contient, bien sûr, une version où il y avait des petites modifications au stylo. Mais le contenu est 90%, il est clair. D'accord? Donc, c'est là la référence. Mais il y a bien d'autres. Donc, le TP numéro 1 qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'analyse granulométrique d'un sol. Donc, comme on a dit dans le cours, le but de ce TP, c'est de déterminer la distribution en poids des particules d'un sol en fonction de leur dimension. Pour nous, une particule, un grain de sol a une dimension, le diamètre D. Donc, nous allons en réalité tracer une courbe granulométrique qui donne, comme on va le voir, un certain pourcentage en poids, en masse, en fonction de ces dimensions. Bon, tout ceci va servir pour donner un nom au sol testé, mais le plus important, c'est la classification du sol, comme on va le voir. D'accord? Donc, pour ce premier TP, il y a en principe 2 procédés. Le premier procédé s'appelle le tamisage, qu'on va décrire en détail. Le tamisage, comme on l'a dit, il concerne les sols dont les dimensions des particules sont supérieures à 80 microns. C'est-à-dire, en réalité, il correspond à la fraction ou au sol grenu. D'accord? Et ce procédé par tamisage, il peut se faire par voie sèche, comme on va le voir aujourd'hui, ou par voie humide. Je vais juste donner une indication. Mais pour la fraction du sol qui est inférieure à 80 microns, on fait un autre procédé totalement différent du tamisage, comme on va le décrire, et qui s'appelle la sédimentométrie. D'accord? C'est-à-dire que pour faire une analyse granulométrique, on va dire complète d'un sol, il va falloir en fait, faire 2 travaux pratiques, 2 manipulations totalement différentes. Le tamisage pour la fraction des grains supérieurs à 80 microns et la sédimentométrie pour l'autre fraction qui est inférieure à 80 microns. Donc ça, c'est le but. Alors, nous allons décrire l'analyse granulométrique par tamisage. Bon, l'appareillage, dont je ne donne pas des photos, on va dire réelles, mais il est composé de tamis et une colonne de tamis. Alors, c'est très simple. Un tamis, vous connaissez, c'est quoi? C'est, si je vais, par exemple, vous montrer ici la colonne de tamis. Au fait, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamis terminés par un fond. Donc, le tamis, c'est l'élément, c'est un élément en acier, bien sûr. On a comme une sorte de cerceau métallique, un caille circulaire, et la base ou le fond du tamis est constitué par une toile. Donc, vous connaissez, c'est quoi une toile? C'est-à-dire des fils métalliques relativement résistants et de sorte qu'ils sont fabriqués à assurer une ouverture de mailles carrées
Et cette ouverture de maille carrée, bien sûr, réfère à la dimension D qu'on a introduite au départ. Si je dis, par exemple, que le tamis numéro 2, c'est 2 mm, ça veut dire que le petit carré, il est de côté 2 mm sur 2 mm, etc. Et vous voyez bien sûr qu'au-delà de 0,1 mm, qui est proche de 80 microns, on ne peut plus en fait faire des tamis parce que c'est très difficile. Okay, c'est pour cela qu'il va falloir faire autre chose, ce qui s'appelle la sédimentométrie. Donc, ça veut dire que nous allons, au fait, préparer ce matériel qui est la série de tamis. Au fait, la série de tamis et les ouvertures sont normalisées normalement, selon la méthode, selon la norme. Donc, c'est ce qu'on appelle une colonne de tamis. Et ces tamis s'emboîtent l'un dans l'autre. Bien sûr, il va y avoir un fond dans lequel vous récupérez la fraction de sol la plus fine. OK? Alors, il faut tout simplement introduire deux définitions très simples. Si vous mettez le sol, comme vous voyez ici sur le tamis supérieur, en pointillé, vous allez faire quelque chose, il va y avoir des éléments qui passent relativement de l'un vers l'autre et des quantités qui restent retenues. Alors, pour tout tamis, la quantité retenue s'appelle le refus, c'est-à-dire la dimension du grain, des grains qui sont là, sont supérieurs à l'ouverture dont on a parlé. OK? Bon, mais il faut également dire que toute quantité qui passe s'appelle le tamisa. C'est-à-dire, si on parle des tamis numéro 1 et 2, cette quantité qui est restée après l'essai au-dessus, elle est soi-disant refusée ou ne peut pas passer par l'ouverture du tamis numéro 1, mais cette quantité-là, elle est passée à travers T1 et c'est un tamisa de T2, c'est-à-dire elle a pu passer à travers T1. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, il fallait faire T1. T1, tamisa de T1, مش T2. D'accord? Tamisa de T1, il a passé par T1 qui est en haut. Mais c'est un refus. C'est un refus pour T2. D'accord? Donc, ça veut dire que si nous allons décrire la voie sèche, on va faire une mention pour la voie humide. Si vous avez constitué votre colonne de tamis, bien sûr, il faut que ces tamis soient avec des ouvertures décroissantes, la plus grande dimension en haut, etc., jusqu'à aller à la plus petite. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez prendre une masse de sol. Cette masse de sol, elle est en réglementée. Elle est déterminée d'une certaine manière, mais les détails, vous les trouvez sur le livre de TP. Donc, vous allez verser la masse totale ici, c'est ce que j'ai montré ici par des lignes pointillées, et par la suite, vous allez fixer cette colonne sur un vibrotamis. Elle va avoir un appareil sur lequel toute cette colonne va être fixée. Et au fait, le vibrotamis, donc ça vient du mot vibration, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appareil plutôt, qui va donner des sortes de secousses horizontales et verticales. Tout ceci pour faire quoi, bien sûr? Pour assurer le passage des particules d'un tamis à un autre, de sorte que, c'est-à-dire, vous ne pouvez plus avoir aucune modification de ces quantités. C'est-à-dire que l'opération est terminée. Donc, à la fin de l'essai, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est-à-dire, si on fait une coupe de cette colonne de tamis, on va avoir qu'il y a une quantité sur le tamis de 5, une autre sur le tamis de 2, etc. Mais bien sûr, la dernière, elle est retenue. Ça, c'est un fond opaque. Il ne laisse passer rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Nous allons peser les refus cumulés pour chaque tamis. Là, il faut parler un peu de la définition. Donc, les refus cumulés, c'est-à-dire les masses exactement, M comme masse. Donc, le refus cumulé du tamis numéro I, c'est-à-dire si je dis par exemple le tamis numéro I et on va noter I en allant de 1 à M, c'est-à-dire I égale 1 pour celui en haut, I égale à 2 pour celui qui vient après, vers le bas, etc. Donc, si je considère un tamis numéro I, par exemple, prenons le tamis de 1,25, le troisième. C'est-à-dire, c'est quoi les refus cumulés? Je nomme les refus cumulés. On a des quantités qui ne passent pas à travers ce tamis-là de 1,25. Là, tu as 1,25, il y a
le maille نتاعو 1,25 mm, cette partie-là ne passe pas, mais bien sûr, les particules les plus grosses, elles ne passent pas, parce que déjà, elles ne passent pas par deux. Et bien sûr, celle-ci. Donc, les refus cumulés du tamis numéro 1,25, on met chez Kono. Eh bien, maintenant, M1 plus M2 plus M3. D'accord? Toutes ces quantités qui sont sur le tamis 1,25, 2 et 5 ne passent pas. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les refus cumulés. On fait le cumul, on fait la somme. OK? Donc, par la suite, bien sûr, on va juste passer au résultat. Nous allons calculer le pourcentage en poids du tamisage cumulé de chaque tamis. Je m'arrête le tamisage. C'est toutes les quantités qui passent par ce tamis-là. Alors, on revient au tamis 1,25. Je nomme les tamisages de 1,25. C'est toutes les masses qui sont sur les tamis d'ouverture inférieure à 1,25. معناتها كي نقولوا احنا باش نعملوا un pourcentage en poids du tamis accumulé, je vais le pourcentage de les quantités qui sont passées à travers 1,25, je vais le somme hédouma. Mais somme hédouma, l'arba, le poids total moins la somme des refus qu'on a calculé. Donc, quand je trouve la formule, vous allez calculer un pourcentage très simple à comprendre. La masse totale du sol, c'est MS. La masse des refus cumulés, donc, bien sûr, la masse MS moins la somme des refus cumulés, mais je partais dans l'état des accumulés. Lorsque vous divisez par MS et vous multipliez par 100, vous allez avoir le pourcentage. Donc, c'est-à-dire, on va dire que pour le tamis 1,25, le pourcentage est JT, c'est-à-dire J pour dire un tamis, le tamis numéro J. D'accord? على خاطر السوماسيون تمشي على اي وهذه الجي تعطي جوست النيميرو نتاع التامين داكور دونك معناتها احنا الاي هذه الاي في الفورمول هذه هما لي تامين معناتها 1 2 3 1 2 3 والتامين معناتها بالنسبه لينا معناتها لو تامين نسميوه جي هو مي بور فير لا سوماسيون اون في intervenir l'indice d'accord donc OMRI est le refus du tamis numéro I avec I compris entre 1 et J. Bien sûr, mais donc je parle d'J. Donc voilà un peu le résultat qu'on trouve. D'accord? Et ce passage est extrait du livre dont je vous ai parlé qui existe sur ResearchGate. Bon, je vérifie. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Mais, avant de passer à l'analyse granulométrique par sédimentométrie, par voie humide. Par voie humide, là, c'est très simple. Vous savez très bien que lorsque vous prenez un sol, du sable fait des éléments fins. Donc, vous faites par voie sèche, déjà, il va y avoir de la poussière. Le fait d'utiliser l'eau, une colonne de tamis, l'échantillon ou le tamisage avec de l'eau, vous faites passer de l'eau à travers tous les tamis. Donc, l'eau va faciliter le passage des particules, notamment les particules qui adhèrent. Comme on a les particules très fines, quand on a le fond, les particules fines. D'une certaine manière, physiquement, ces particules fines peuvent être collées sur une particule plus grosse. Lorsque vous faites passer l'eau, donc vous allez avoir quelque chose de propre. Les particules, c'est pour gérer les particules de dimension très faible. D'accord? Donc, mais là, juste comme la formule, comment on calcule le pourcentage, donc là, vous utilisez l'eau, vos tamis, voilà, vos plutôt tamisa et refus il y a de l'eau. Il faut les sécher, tout simplement. Ils ont été très fait l'étude et vous pesez ça. Le voie sèche, vous n'avez rien à mettre dans l'étude. Vous pesez directement parce que c'est la voie sèche. D'accord? Donc, il y a la mention pour le tamisage par voie humide. D'accord? Nous avons le résultat. Quel est le résultat interne? قدام كل تمييز عندك البورسنتاج نتاعك. Bien sûr pour la masse MS. بلا MS هذه تذكروها بالميح. La masse totale de l'échantillon. خاطر اش قلنا الساعه؟ قلنا توا الجرانومتري عملناها pour les تمييز 5 2 وشنو؟ الفون هذايا. Ce sont des particules de dimension inférieure à 0,1. C'est dans lesquelles vous allez faire la sédimentométrie. بالضبط. يعني احنا باش نعملوا السيديمنتومتري علاش؟ Tout le TP qu'on va décrire au numéro 2, c'est démontré à sol le موجود في الفond. Ok? Bon. Alors, la sédimentométrie,
c'est un essai, il est très intéressant, mais en couche compliqué, il y a certaines étapes. Avant tout, l'appareillage qu'il nécessite s'appelle un densimètre. C'est l'outil clé. Quel est le densimètre? Le densimètre, vous avez un schéma en bas. Donc, c'est une tige en verre. Hein, et la tige est graduée. Tu vois 1000, 1010, 1020, 1030. وعنده بعد une forme de torpille ولا نسموها bulle. شفتوها الفورم هذه de losange avec une partie centrale la section droite وهنا ثم deux parties triangulaires. شنو الفوكاسيون هذه نتاع الدنسيمètre? C'est que lorsque vous le placez, parce qu'il flotte dans l'eau, انتم تخيلوا مش تخليوا الدنسيمètre si une éprouvette cylindrique, il va flotter. Lorsqu'il va flotter dans l'eau, l'eau pure, il va s'arrêter dans l'eau, il va, on va dire, il va être plongé, immergé jusqu'à la gradation 1000. C'est-à-dire que ce densimètre, l'évocation, il mesure la densité de la solution les fait des grains et de l'eau entre 1000 à peu près et le point G. Point G, c'est le centre de gravité. D'accord? Centre de gravité qui se détermine d'une certaine manière. المفيد احنا نفهموا انه الدنسيمتر هذايا وشنو الفوكاسيون تاعو il va être placé dans une solution qu'on va décrire pour mesurer sa densité pendant le temps. D'accord? Ou sédimentométrie contient le mot sédiment, c'est-à-dire la sédimentation. Et on comprend très bien qu'il va y avoir un phénomène de sédimentation de particules fines dans le temps qu'on mesure à l'aide de ce densimètre. Donc, on a bien sûr le tamis d'ouverture 80 microns loué, parce que c'est lui qui va nous donner la fraction de sol inférieure à 80 microns. Un thermomètre, un chronomètre, un agitateur mécanique, on peut aller rapidement, c'est quoi. Mais le procédé, comme je viens de le dire, vous allez préparer une solution, je fais la solution, de l'eau, barchama, et des particules de dimension inférieure à 80 microns. Donc, et vous allez, comme je l'ai dit, mesurer la densité de cette solution qui est une suspension à plusieurs intervalles. Ou la suspension, à travers les particules et donc, il faut mesurer une hauteur de décantation, il nécessite l'étalonnage du densimètre, okay, et calculer la vitesse de décantation des particules. Là, on va ouvrir une petite parenthèse. Ce TP-là repose sur la loi de Stokes, la loi de le mouvement de particules sphériques, la vitesse exactement de la vitesse de particules sphériques dans une solution. D'accord? On va voir comment elle s'écrit. Mais on va supposer que les particules sphériques, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais c'est pour faciliter. Alors, les particules, normalement, elles vont résulter de quoi? Vous allez préparer 80 grammes de sol inférieur à 80 microns que vous allez imbiber dans 500 cm3 d'eau. Donc, un demi-litre d'eau distillée. Moi, je dis un agent chimique, c'est le défloculant, que vous allez mettre dans 24 heures. Le cas de TP, plutôt le chapitre numéro 2, on a les particules d'argile binettes des liaisons. C'est-à-dire, les particules d'argile sont des particules qui ne sont pas indépendantes. Donc, il va y avoir un ajout de ce défloculant qui va briser les liaisons entre les particules pour dire que les particules ne sont plus collées ou ne sont plus reliées entre elles. D'accord? Une fois vous préparez cette solution de cette manière, à la fin des 24 heures, le défloculant, il a fait le nécessaire. Les particules, on va compléter 0,5 litres d'eau jusqu'à 2 litres, et par la suite, on va le mettre dans une éprouvette. On a des éprouvettes. On a éprouvette, on a une autre éprouvette, thermomètre, on a l'agitateur. D'accord? Donc, avant l'essai, je n'ai pas l'agitateur, juste vous allez introduire qu'il mouliné, là, qu'il y a un حاجة تدور وندخلوها هونية في البروفات لواش باش تعمل vraiment une vitesse de rotation قوية pour homogénéer la solution. ما تخليناش les particules l'autre. La solution est homogène. Cette opération peut être faite à la main en laboratoire, mais on ne peut pas vous le montrer. Donc, une fois vous complétez à 2 litres, vous allez commencer votre essai. Vous allez faire reposer dès qu'elle est prouvée, elle fait aller 2 litres, vous faites une quantité de sol et vous allez introduire le densimètre doucement.
et vous allez prendre ce qu'on appelle des lectures au densimètre. Des lectures, ça met en R de T. Bon, les lectures de R de T, elles correspondent au fait à une certaine hauteur HR. Donc, je vois que et vous mesurez la température. Donc, les essais, enfin, les mesures, pardon, durent 24 heures. على اللي يكونوا قراب لبعضهم 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. On va comme une fois de doubler vous doublez le temps jusqu'aux 24 heures. À la fin de l'essai, il faut faire attention. Il faut peser la masse du sol sec après l'essai. علاش؟ خاطر وقت اللي الدنسيمتر كل مره كي نجيو نعملوا احنا mesure, on l'introduit dans la solution, on le déjà ينجم يخرجوا معاه des particules fines. Une quantité très faible. Avec علاش on contrôle par la masse du sol sec. Donc, ici, comment on exploite ces mesures? J'ai dit qu'on prend des lectures R de T. Le R de T, on finalement nécessite des corrections. السول نتاعنا والسسبونسيون نتاعنا فيها دي فلوكولون température تتغير على 24 heures وثم une erreur due à la lecture نسميوه لو مينيسك. انتوما كي تشوفوا لا سيرفاس دو لو مع هذاك التيج نتاع الدنسيمتر تشوفوا ثما كي كوربور يعطيوكم une façon de la corriger. Donc نفيد احنا lorsque je prends une mesure grande R de T, je dois la corriger. ثما 3 corrections. ندخلوا في التفاصيل. Alors, par la suite, si vous avez R1, vous allez calculer petit r. Petit r. Quelle lecture ramenée à 1000 R de T égale 1 plus R1 sur 1000. Donc, en introduisant les paramètres, le poids du sol sec, le volume de la suspension, l'info, gamma S, avec un info GMGS, le poids volumique de l'eau, etc. On peut écrire le poids volumique de cette solution comme étant gamma W plus quelque chose. Allez, il y a le main, il y a des particules. Donc, vous pouvez vérifier qu'on peut donc, décomposer comme ça. Et par la suite, on va dire que, le poids volumique à l'instant T, à sol, c'est toujours le poids volumique de l'eau, plus un certain pourcentage, à l'instant T, de particules solides du sol. هذه هي الفكرة. معناتها احنا بالنسبة لينا البورسنتاج يخرج من الديفينيسيون تاع البوا فولوميك. على خاطر هي شنو الحكاية؟ En fonction du temps, ce pourcentage, les particules au fait ينقصوا. وين ينقصوا؟ Ils vont, ces particules elles vont descendre vers le bas. Donc هذاك علاش كي قلت لكم تقيسوا انتوما من السنتر de gravité vers le haut, ça veut dire d'un temps à un autre, le nombre de particules va diminuer. Et lorsqu'il va diminuer, ça veut dire que le pourcentage des particules va diminuer. Ok? Donc نجموا نقولوا كان عندكم برشا ايماجيناسيون سامحوني. شفتوا الكولون دو تامي تقولش علينا احنا نعملوا une colonne de tamis inversée au lieu d'avoir des particules كيفاش نقولوا احنا معناتها physiquement quelles sont les particules qui sédimentent le plus vite? Ce sont les particules les plus grosses. معناتها انت باش تلقى les particules les plus grosses en bas de l'éprouvette alors que les particules les plus fines vous allez les trouver en haut. تقولش عليها une colonne de tamis qui est inversée. Bien sûr, je te montre comment le phénomène se produit. Donc, par la suite, l'équation clé V, la vitesse de chute, هذيك HR تنقولوا كيفاش نلقاها divisé par le temps. وهذه la loi de Stokes تنساو HR sur T. La loi de Stokes تقول la vitesse de décompression des particules, bien sûr particules solides de masse volumique ρS dans l'eau de poids volumique ρW fois G, D au carré, le diamètre au carré, sur 18 fois eta. Et c'est la viscosité. La viscosité cinématique, dynamique, j'ai oublié, mais et la viscosité, mais la viscosité, elle a un mouvement. Donc, à partir de cette équation, vous voyez qu'on peut déterminer D, la dimension de la particule. Le pourcentage en fonction de D. Lorsqu'on mesure HR et on a T, et on a le reste, on peut déterminer D. On facilite un peu la chose en posant K égale, ça c'est des constants. Et donc, on a des constants. G, تعرفوه, ρS, on a عرفوه, G, gamma S, ou l'état, نعرفوها. Donc, on peut écrire D égale K fois racine de HR sur T. Le HR est mesuré, ou T bien sûr mesuré, donc on peut calculer D. وهنا تشوفوا عندنا أباك. يعطيك le poids spécifique معناتها الجاما اس دونك تشوف فيه انتوما كما قلنا من بين
4 هنا و 2.8 قلنا احنا راهو اون جينيرال بين 2.6 2.7 لكن شحال عندكم دي كورب نتاع التمبيراتور شفتوا كيفاش انه ce facteur K il va dépendre de T en fonction de rho S فهم كان باش ناخذ سول انا عنده 2.65 والتمبيراتور elle va varier مانيش عارف انا مثلا نجم نكونوا احنا نحكيو في الصيف مثلا elle va varier de 20 jusqu'à 30 اوانو كل مره انت وقت تعطيها على المزور نتاعك ما يلزمكش تاخذ نفس الكور وكل مره تلقى كا lorsque vous calculez K vous venez ici vous avez HR et le temps vous déterminez D donc c'est-à-dire la façon de calcul elle est claire شنو هي مازالت لنا الهاش ار نفهموها الهاش ار هي tout simplement elle est obtenue par l'étalonnage du densimètre انتم عندكم une relation linéaire entre les hauteurs de chute والlecture نتاعكم bon mais احنا في الليسي نتاعنا راهو نعملوا دو تيب دو ليكتور نعملوا une série de mesures بين 0 و 2 minutes ما تنجمش entre 0 و 15 secondes ou 15 ou 30 vous mesurez avec le densimètre et vous le faites sortir densimètre باش يقعد ثم mais par la suite وقت اللي عندك الوقت باش تاخذ بين 2 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes vous pouvez introduire le densimètre et le faire sortir donc vous allez avoir une droite des deux شنو الفرق ما بيناتهم الفرق هو هذيك الهوتور due à l'immersion تاع الدنسيمتر اذا كان انت عندك ان فوليوم في تاع الدنسيمتر اللي نعرفوا à peu près احنا ما عرفناش enfin on peut le mesurer et vous avez la section de l'éprouvette تلقى الهوتور اللي يلزمك تنقصها plutôt مش تزيدها par rapport à la première série finalement vous allez déterminer quoi vous allez déterminer des pourcentages en fonction des diamètres des particules وهذا هو اللي نحبوه donc معناتها احنا بالنسبه لينا عندنا ان سول انيسيال خدينا منه الماس ام اس عملنا الجرانيومتري ومن بعد الام اس فيه هذاك لو ديرنيي نسميوه احنا refus كتسمى refus pour 0 pour 80 microns on va travailler sur ce refus وهذاك علاش نكتبوا هنا P' égale N fois P شنو هو هذايا؟ هذايا معناتها احنا بالنسبه لنا اذا كان ناخذوا الماس معناتها الماس انيسيال ونقصوا منها بيان سور لو بوا توتال دي تاميز اكيمولي دونك باش نرجعوا للاناليز جرانومتريك فينالمون احنا ما عندناش اون كورب جرانومتريك تصير وحدها بور لو تاميزاج ووحدها بور لا سيديمونتومتري لازم تكون elle se complète c'est-à-dire on doit passer du pourcentage par rapport en se référant à la masse initiale du sol. D'accord? Bon, pour le moment, c'est très difficile de faire ces calculs par sédimentométrie, il nécessite beaucoup de temps, mais de point de vue application, juste vous allez avoir des calculs à faire. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Là, on a un exemple de sol. Un exemple de courbe granulométrique d'un sol tunisien. هذه موجود في الكتاب نتاعكم تاع التي بي نورمالمون. كيما تشوفوا هنا سور سيت فيغور لا شنو اللي عندنا؟ عندنا ديجا ال 80 ميكرون ديما هيك 80 ميكرون هي لا باريير. شفتوا ال 80 ميكرون؟ معناتها لازم نفهموا الكورب جرانوميتريك هذه راهو صارت فيها اناليز جرانوميتريك باغ تاميزاج. راهي الريزولتا نتاعها تقف لهنا ومن بعد باغ سيديمونتري راهي الريزولتا نتاعها تقف لهنا. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'un sol intermédiaire. ما هوش sol فيه كان grenouille ولا فيه fin. C'est un sol فيه les deux fractions. Donc هذاك علاش كتبنا لهنا à gauche le 80 microns c'est le tamisage, à droite c'est la sédimentométrie. Et il faut établir la courbe entière. تشوفوا comme les points expérimentaux. هذوك les pourcentages du tamis accumulé اللي حكينا عليه وهذوك les dimensions. D'accord? À partir de cette courbe, nous allons déterminer deux coefficients très intéressants. Le premier coefficient s'appelle le coefficient d'uniformité, CU. Coefficient uniformité. شنو هو؟ D60 sur D10. Bon, قبل كل شيء D60 ou D10 بعد نشوفوا D30 شو معناتها الكلام هذا؟ On raisonne sur D60, vous allez comprendre. D c'est une dimension, 60 c'est un pourcentage. معناتها je vais sur l'axe des tamis accumulés. ونخرج من 60 خاطر نحب لو دي 60 je trace l'horizontale qui intercepte la courbe granulométrique اللي سطرتها ونهبط نلقى دي 60 هنا donc دي 60 c'est une dimension de particules pour laquelle قلنا شنو اللي ثم au-delà de 60% du sol dont la dimension est inférieure à cette dimension فهمتوا شو معناتها؟ معناتها احنا دي 60 شي يعطيني c'est la dimension des particules اللي هما
dimension inférieure à هذه قداش دي 60 جات لنا هذه 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 à peu près على 0,65 معناتها les particules de dimension inférieure à 0,65 mm هما 60% en termes de masse في السول que j'ai testé d'accord et de la même manière مش نقولوا des 10 مش نجي لهنا في 10 et je trace des 10 تلقاها لهنا donc vous calculez ce rapport et en fonction de la valeur du rapport vous allez avoir des formes de courbes granulométriques يقولوا la norme la plus utilisée إذا كان CU inférieur à 5 c'est un sol uniforme معناتها الجرانومتري نتاعو جاي ضيق إذا كان semi étalé كان ما بين 5 و 20 إذا كان le rapport هذا يعدي 20 ça veut dire qu'il est étalé ça peut être le cas de la courbe هذه إذا كان نحسبوا 65 0,65 mm وهنا pratiquement وصلنا للميكرون donc c'est supérieur là-bas ça c'est un cas de figure de courbe de granulométrie étalée ثم un deuxième coefficient نقولوا la graduation du sol vous allez comprendre ça sur une figure c'est le coefficient de courbure هو D30 au carré شنو هو D30 bon D30 هو نجي قدام 30% je trace l'horizontale je vais sur la courbe ونلقاه pratiquement هنا أقل شوية من 0,1 نجم نقولوا 0,9 ok donc D30 au carré sur des 10 fois des 60 primaire partie CC je نقولوا 15 CC compris entre 1 et 3 le sol il est bien gradué si CC plutôt est inférieur à 1 ou supérieur à 3 le sol il est à granulométrie discontinue c'est une granulométrie qui n'est pas bien graduée donc voilà un peu l'intérêt de la courbe granulométrique. La courbe granulométrique, c'est quelque chose de très important qui va vous permettre, bien sûr, de connaître les fractions du sol, les catégories de sol, parfois, de la vie, etc., du sol, mais des indications importantes, et donc pour d'autres applications. Donc, finalement, je te fais un tour أكثر شوية. خلينا نحكيو على uniforme étalé. إذا كان حنقولوا عندنا une granulométrie uniforme, يعني vous avez la courbe هذه شفتوها la courbe هذه ايش معناتها la marge des dimensions هذوما ماهيش تسمى كبيره relativement à l'autre كما شفنا الاخرى تمشي من des dimensions 10 ملم ولا اكثر حتى pratiquement 1 micron donc ça veut dire il est étalé lorsque maintenant je prends l'une des deux courbes نجم تكون عندها ce qu'on appelle continu كما تشوفوا هذه الكورب هذه اللي كتبنا عليها ايتالي هذا اللي ابري كده هي كونتينيو اش معناتها فيهاش دي ديسكونتينيي بارابور لهذه خاطر ساعات تشوفوا دي كورب اللي فيها هكايا معناتها كي توصل ديمونسيون معينه بعد تولي كونستانت اتسيتيرا donc ça veut dire que il y a des discontinuités en termes de granulométrie donc voilà un peu l'intérêt de ce TP analyse granulométrique avec le fait de faire deux analyses granulométriques la granulométrie et la sédimentométrie. D'accord? Bon, là, est-ce que vous avez des questions? monsieur باللي ليفغ دو تي بي كان تعمل زي تبعثون ما لقيتوش خاطر باهي ما انا جلي تيليشارجي ديجا انا عملت لي كوبي كولي اللي خذيت من هو عندي تو على البي سي داكوردو دونك جو في فو لونفوي بعد لا فان دو لا سيونس اما باش نبعثوا لكم مع ليكزرسيس اخر لو نرجعوا من بعد داكور دونك هو l'intérêt نتاعو انه il détaille un peu les choses فهمت il détaille les choses de toutes les façons انتم pour être نقولوا احنا pragmatique انتم certainement ce qu'il faut retenir des TP c'est l'intérêt des résultats de travaux pratiques هو هذا المهم تو تشوفوه معناتها انتم تقولوا بالليل واش يحكيو على يونيفورم وايتالي ولا هي ديسكونتينيو تو تفهموا علاش خاطر عندها دي زانتيري عندها ان انتيري سور لابليكاسيون فهمتوا كيفاش انتم لازم تعرفوا كيفاش تلقاها دونك احنا بالنسبه لينا انتم نهار اخر في رابور جيوتكنيك دونك جو كومونت ان بو كان ما عندكمش اسئله انت تنجم تلقى واحد يعطيك اناليز جرانومتريك تاقف في 80 ميكرون اش معناتها ما عملش سيديمنتومتري لكن تعرف لو بورسونتاج برك دو بارتيكول اللي جاي اقل فهمت تنجمش تعرف كومون اللي وتنجم تلقى ان سول بيورمون فان عندنا دي زيكزامبل احنا تو نشوفوا السيري تيلي عندنا ان اكزامبل على الباز دو نستاو نحكيو عليه داكور دونك ليسونسيال سي كو ce qu'il faut retenir deux modes opératoires différents
lorsqu'il s'agit de sol grenu supérieur à 80 microns ou sol fin inférieur à 80 microns, les deux procédés sont totalement différents, mais le résultat, il est le même. Je n'ai une répartition de pourcentage en poids ou en masse, mais c'est un pourcentage en fonction des dimensions des particules. Et c'est la chose la plus importante. Mais la courbe granulométrique, c'est un paramètre important géotechnique. D'accord? Donc voilà, ceci achève. Si vous n'avez pas de questions, شكون بالك ثما شكون عنده سؤال ماذا بكم تسالوا ما فهمش حتى مشكل. مسيو هو كور واضح مسيو اما ايه ناخذ كور ماتريوم مسيو ما نحط شيء ماهوش تي بي هذا مسيو. لا 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 انا راه جو ديكري ان تي بي علاش انا جو سوي با اون تران شوف في الكور شنو الفرق جيست بور ريبوندر معناتها لا رمارك تاعك الكور فيه دي نوسيون كون انترودوي كون بريزونت كون ديفلوب. هنا قاعد نحكي على مانيبيولاسيون تقولش عليا نعمل فيها في اللابوراتوار معناتها انا جو ديكري ان تي بي انا جو سوي ان تران دو ديكرير مي اون ميم طون نقولوا qu'est-ce qu'on est en train de déterminer de ces travaux pratiques شنو اللي قاعدين نلقاو واحنا راهو لي دو تي بي باش نعملوهم مع بعضنا باش تعدل الدوزيام على خاطر عندهم ان اوبجيكتيف فينال فهمت كيفاش هذا نحبكم تفهموه توت لي فاسون لو تي بي دو غرانومتري il est très simple يعني حاجه سهله برشا فيها حتى شيء اوكي لا sédimentométrie par contre فيها à comprendre un peu plus معناتها يلزم pour comprendre la sédimentométrie il faut être présent en laboratoire d'accord et plus ni moins mais on est en train juste de présenter c'est un cours mais lorsque on est à limite avant de faire le TP on expose un peu cette partie là un peu l'illustration de couvrir quand on dit le labo vous pouvez montrer des choses etc voilà ben mais là est-ce qu'il y a d'autres questions on a شوية وقت Voilà, on passe pour le TP suivant, les limites d'Atterberg. Bon, t'as des questions, je peux passer, hein? D'accord? واللي عنده أي سؤال مرحبا به. مش حتى مشكلة. Donc, pour le deuxième TP, donc qui s'appelle les limites d'Atterberg, d'accord? Il concerne les sols fins, c'est clair. Donc, il concerne les sols fins. Bon, en guise de rappel, tout simplement, ces limites d'Atterberg partent du fait qu'un sol fin, il se comporte d'une manière très différente lorsque la neuronale va varier. Donc, ce schéma sur le transparent qui donne l'axe horizontal l'atoneuronale, lorsque l'atoneuronale d'un seul fin, elle, on va dire, part de 0 à la limite jusqu'à une certaine valeur, comme vous voyez, il peut passer par un état solide, un état plastique et même être dans un état liquide. On a la solution avec la sédimentométrie, c'est un état liquide. C'est un état liquide parce qu'il y a très peu de grains solides, il y a beaucoup d'eau. Mais ce n'est pas tout à fait, bien sûr, ce qu'on va développer ici. Donc, Atterberg, c'est un agronome suédois qui a introduit les limites conventionnelles, ça met de retrait, de plasticité et de liquidité. Donc les limites d'Atterberg, comme je l'ai écrit ici en grand, ce sont des neuronaux conventionnels, conventionnels, c'est-à-dire qui correspondent à des états bien précis. Donc, peut-être maintenant vous ne voyez pas clair, mais à la fin du TP, vous allez comprendre les détails. احنا بالنسبه لنا السول ينجم يكون solide, لكن بعد يولي plastique. Plastique, ça veut dire qu'il est modelable. Au FTP, vous allez voir un peu plus qu'il est modelable. Lorsque vous ajoutez beaucoup d'eau, il va commencer à être ou à tendre vers un liquide. C'est pour cela que, conventionnellement, la limite la limite qui est entre l'état liquide et l'état plastique,
c'est la limite de liquidité. Allez, lorsque j'atteins cette limite, j'entre dans l'état liquide. Et c'est une limite de liquidité. Donc, on a water liquid. Indice. Je me LL, le français, LL, limite de liquidité. Et là, la plasticité, c'est un peu la même chose. Donc, lorsque la teneur en eau est inférieure à cette limite-là de liquidité, je choisis les plastiques. Mais هو كيفاش ولا plastique وقت لا كان solide وما كانش فيه برشا ماء on peut dire mais à un certain moment le sol devient plastique, il devient modelable à partir de forme اللي تحب انت. Donc ça s'appelle la limite de plasticité WP. D'accord? Donc WP, la limite de plasticité, elle correspond au passage de l'état solide à l'état plastique. ما نقولوش الصعيب mais peut-être ce dont on n'est pas واحد حاجه courant. Lorsque le sol il est à l'état solide, il y a retrait ou sans retrait. Voilà, le retrait et le non-retrait, il est basé sur la variation de volume. D'accord? Quand il y a variation de volume. S'il n'y a pas de retrait dans le sol, il est à l'état solide sans retrait. S'il y a retrait, il devient solide avec retrait. Je crois que le retrait. هو retrait par définition نخدم على سولفان نخدم على السولفان اللي قلنا فيهم دي بارتيكول ودي ليزون نجم يكون فيه لو ادسوربي وقت اللي انت توصل للليميت نتاع il n'y a plus de variation de volume il n'y a plus de variation de volume في l'état هذا نجم نقولوا on a atteint la limite de retrait. D'accord? Donc هو شي ياخذوا normalement باش تفهموا انتم شويه ياخذوا une pâte de sol et on la met dans un four. On va, je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des fissures. Ça dépend de l'ouverture. Des fissures ou des micro-fissures. Des ouvertures. D'accord? Donc, quelle variation de volume qui s'accompagne, qui résulte de ces fissures-là, elle correspond à peu près à la limite de retrait. Elle est en pratique, mais c'est un في certaines applications elle est importante هذاك علاش نحكيو عليه دونك في البراتيك نحكيو اكثر على WP و WL. Donc احنا ce qui nous concerne في TP déjà ces deux limites là. Donc احنا on va voir comment on détermine la limite de liquidité elle fait اكثر وقت. La limite de plasticité elle est très simple mais si on a calculé la limite de liquidité et de plasticité on peut déterminer l'indice de plasticité. شنو هو juste la différence ما بيناتهم WL moins WP. Le sol, il est à l'état normal, il a une teneur en eau. Bien sûr, le sol, il provient de quelque part à une certaine profondeur. Qui me une teneur en eau oméga. Ça va oméga n. D'accord? Donc, il y a la teneur en eau du sol en place, bien sûr, vous la déterminez. Vous pouvez déterminer ce qu'on appelle l'indice de consistance. Je n'ai l'indice de consistance. La limite de liquidité, moins la teneur en eau naturelle, divisé par IP. شنو IP هو la différence هذه WL moins IP. D'accord? Donc, je pense avoir dit ça. كان teneur en eau elle tend vers WL ايش معناتها؟ نجم نقولوا ما وصلتش ل WL. ها؟ معناتها WL moins اوميغا ولات نيجليجابل divisé par IP مش تلقاها لهنا. ترى كان نمشيو اوميغا من الشيره الاخرى. اوميغا راه تنجم تكون اقل من WP. اذا كان اوميغا ايجال WP مش تلقاو اي سي ايجال 1. Donc, هو هنا نشوفوا بعد ثم une certaine classification en fonction de IP et de IC. Donc, l'objectif du TP, la limite d'Interberg, il faut déterminer la limite de liquidité. Bon, on a quelques photos tirées du livre on a ce qu'on appelle l'appareil de Cassegrande. Tu fais l'appareil de Cassegrande. Il y a un socle en bois. D'accord. Ou un système qui une petite manivelle. Tu vois, il y a une petite manivelle. Lorsque vous la faites tourner, vous faites la coupelle, une sorte de calotte sphérique, ça nous la coupelle, d'accord? Elle va se soulever. Mais lorsque vous complétez le tour, elle va tomber. Ce système, le d'une cam, ou un système, il est pas là, la coupelle, on va t'abattre au choc. On a un bon fer comme ça. Donc, la limite de liquidité, elle se détermine par cet appareil. Et la limite de plasticité, vous allez voir, elle est tout à fait, je me coule amusante. C'est à la main. On ne peut pas imaginer plus facile que ça. Donc, pour faire ce TP, il faut préparer le sol. Non, le sol, un sol fin. Mais
النورم تقول يلزمك تعديه par le tamis de 0,4 mm. Je تاخذ un certain fraction de mortier كان عندك du mortier تاخذ مش معناتها mortier كانك باش تاخذ طرف مورتيه شنو هو السولفا مع الماء وبعد باش تعمل تميزاج بارفو يميد حكيت لكم الساعه التميزاج avec de l'eau et vous le faites passer à 0,4 mm le tamis de 0,4 par la suite vous le séchez vous le desséchez à l'étuve à 60 degrés مش 100 degrés الواش باش تنقص منه هذاك الماء بزاف donc qu'est-ce que vous allez récupérer بعد خليه 24 heures vous allez avoir une sorte de pâte كيما نقولوا العجين يعني une sorte de pâte qui a une certaine consistance. Et vous voyez ici sur la figure, la pâte, c'est la pâte qu'on peut étaler sur un marbre. Okay? Et ça, c'est le sol sur lequel vous allez travailler. Bon, bien sûr, vous aurez besoin d'une balance, d'une spatule, elle apparaît صغيرة. D'accord? C'est une spatule, je m'en bien sûr, pour manutentionner, au tarf l'autre métallique. Et des tarches, des petits récipients où je travaille seul qu'on va voir d'accord donc هذا واش حاجتنا في التي بي في بقينا هوني ما تحكيتش على لوتي هذا تشوف فيه الناس ما اوتي اريونيغي يعني حاجه تشد في اليد صديق على ما صدق بلوتو على ما ومن بعد باش تعمل اون ريونيغ في السول تو نشوفوها دونك لا ليميت دو ليكيديتي دبليو ال شنو المود اوبيراتوار بيان سور البات اللي خديتها انت باش تعمل لها vous allez faire varier un peu cette pâte que vous allez obtenir, de sorte, bien sûr, de sorte à l'homogénéiser. في un état معين انت bien sûr معناتها احنا مش نلوجوا الليميت دو ليكيديتي فهمتوا معناتها تكون فيه زايد ماء لكن البات اللي خرجتوها نورمالمون تزيدوها شويه ماء ومن بعد باش تبدا تقرب الليميت دو ليكيديتي donc vous allez homogénéiser la pâte et la répartir dans la coupelle ça mode de Casablanca coupelle اللي حكيت عليها هذه vue de dessus تاع الكوبيل وهذه c'est une coupe كيفاش نقولوا احنا ترانسفيرسال هذه لا كوب بي دي كي نعملوا الكوب تاع الكوبيل باش نلقى شنو نشوف هنا نشوف لا بات كي راهي ديسبوزي دون سيغتان مانيير ما يقولوا مثلا هذه 3 سنتيمتر مي سي ابريسي توجور à l'œil دونك شنو باش تعمل باسكو vous allez mettre la pâte vous allez faire une rainure donc au fait que باش تعمل rainure باش تهز معاك طرف pâte ok et par la suite vous allez fixer cette coupelle على l'appareil donc شنو باش تعمل انت كي نرجعوا لهنا سوبوزون تو عامل كوبيل رومبلي دو بات كيما هكا وعملنا الرينيور معناتها كلها لا رينيور واضحه باش تجي تخليها هونيه et vous allez faire tourner la manivelle avec une certaine cadence باش تبدا تدور فيها la cadence راهي 2 coups par seconde يعني تفهم شو الطريقه معناتها ثم ان ريتم ثم دي زاباري راهو نقولوا احنا اوتوماتيزي فيه موتور يعطيك الكادونس هذيك دونك لا بات هي اسمها بات ولي اليتا ليكيد شنو باش يقع هذيك لا رينيور اللي عملتها انت il va se fermer معناتها la pâte tellement elle est liquide les deux parties هنا تاع السول مش يقربوا لبعض et à l'œil nu on apprécie que lorsque vous allez les deux parties de la rainure se refaire plus ou moins sur 1 centimètre vous notez le nombre de coups n ما هو انت مش تعطي الكوبيل نتاعك une série de chocs à la cadence de coups par seconde. Donc, lorsque la fermeture de la rainure a lieu sur 1 centimètre, vous allez noter le nombre de coups n. اللي هو عليه condition. n compris entre 15 et 35. معناتها إذا كان عملت سي وما جيتش ما بين 15 و 35 égal, راهو يلزمك تعوض لي سي. D'accord? Bon. شنو هي au fait قلنا الليميت دو ليكيديتي راهي تونورونو. اش معناتها سوبوزون نجيو احنا qu'est-ce qu'il faut faire concrètement concrètement يلزمك تعمل 4 ديتيرميناسيون لازم تلقى ان 1 ما بين 15 و 20 ومن بعد ان 2 بين 20 و 25 ومن بعد 25 30 30 35 داكور هذه باش تعمل ديتيرميناسيون سور اش معناتها اشاك فوا شنو تعمل وقت اللي انت عملت لي سي وقيت ان مثلا يقال 18 vous allez venir ici في البارتي سنترال هنايا باش تاخذ طرف سول ما هو كله على التليكيد هو لا vous allez le mettre à l'étuve pour le dessécher et après 24 heures déterminer son poids sec. Bien sûr, lorsque je dis mesurer la teneur en eau, le poids initial قبل ما تعمل السي moins le poids final بعد dessiccation يعطيك la quantité d'eau divisée par la quantité sec graphique la teneur en eau. D'accord? Donc ça veut dire que on va faire 3 déterminations, plutôt 4 déterminations, elles يكون de cette façon-ci. Et par définition,
la limite de liquidité, تخرج من corrélation هذه. أو قلت corrélation، شو معناتها corrélation؟ يعني معناتها une équation empirique. هذه ما فيها حتى raisonnement، ما فيها حتى développement théorique، هذه جايه من البراتيك اللي عملها تيربير. شو يقول؟ يقول دبليو ال la limite de liquidité égale la teneur en eau multiplié par n sur 25 à la puissance 121. شو معناتها؟ معناتها تلاحظوا كان n égale 25 هذا ولا 1. Donc WL égale à oméga. شو معناتها؟ معناتها la limite de liquidité par définition, c'est la teneur en eau qu'on détermine lorsque vous enregistrez n égale 25. معناتها انت supposé كان عملت n égale 25 صحيح تقول هذيك هي بالضبط، لكن pour bien sûr contrôler le processus تعمل انت les 4 déterminations. D'accord? Ok. Bon, هنا سامحوني لازمني نصلح N1, N2, N3, N4, juste N3, N4. Ok? Donc, finalement, lorsque j'ai travaillé sur cette pâte-là, j'ai fait varier la teneur en eau et j'ai pu déterminer 4 nombres de cours répartis qui n'ont les intervalles. Je vais utiliser cette équation. Moi, je peux là où j'attends. Mais au fait, là, vous allez tracer, نقولوا احنا expérimentalement diagramme هذا. شنو هو الدياغرام هذا؟ diagramme logarithmique قبل كل شيء. راك تشوفوا فيه le diagramme il est logarithmique. Bon, واخو من cycle ما بين certainement 10 و 100, d'accord? Mais on l'a mis dans l'intervalle اللي حشنا به 15, 20, 25, 30 شنو. مثلا des points expérimentaux. انت مش تلقى normalement des points expérimentaux avec ال N1 ou le N2 ou le N3 وتروح تعمل حتى اكثر. Et vous tracez une droite. D'accord? Par la suite, lorsque vous tracez votre droite, J قدام N égale 25, lorsque vous coupez la droite, vous déterminez la limite de liquidité. Le courbe normalement, la limite de liquidité est à peu près 75,4. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut faire normalement pour déterminer la limite de liquidité. Et elle est compréhensible. Elle, bien sûr, nécessite beaucoup de patience pour obtenir les 4 nombres de coups qu'on a. Bon, la limite de plasticité, elle est beaucoup plus simple. هو نتخيل وانت مثلا مش تاخذ هذاك نرجعوا للبات اللي خليناه على شو اسمه هو المارب. Vous allez la prendre à la main وكانك عندك كيما une sorte de عجينه نقولوا احنا. D'accord? Vous allez étaler la petite quantité pour former حاجه تقرب اللي تشوفوا فيه هنا. Sur le marbre, vous allez commencer à amincir les طرف البات باش تلقى انت une forme de rouleau que تحب تسميه rouleau ولا تسميه حتى بودان يسميه اللي شيء المفيد ولا تيج. كاينك عندك une tige de longueur ما بين 10 و 15 سنتيمتر de longueur، معناتها ما اقلش من 10 ما اكثرش من 15 ابري. ثم تيموان راهو يعملوا تيموان والديامتر نتاعها ابري 3 ملم. يعني انت وقت اللي قاعد تعمل في الليسي قاعد تقرب او فيت في limite de plasticité. وقت ce rouleau il est constitué ثم deux situations. انت وصلت للديمونسيون هذوما وتشوف ثم دي فيسور. اش معناتها دي فيسور؟ يعني معناتها تقولش عليه هنا باش يبداو طروف يبعدوا على بعض. هذاك à peu près vous êtes à la limite de plasticité. Supposons vous avez fait ce rouleau avec les dimensions pratiquement comme ça, mais ما ظهروش des fissures. je تعمل vous allez le soulever. je dis مثلا avec une tige et vous allez juste soulever du bas vers le haut هكا مش تطلعوا الفوق. En le soulevant, il peut présenter des fissures. Voilà, ça il casse. Bon, soulever, mouche mitre, hein, c'est entre 15 à 20 mm, juste 1 cm et demi, 2 cm. Donc, dans cet état, voilà, cet état-là, on dit que vous avez atteint la limite de plasticité. Je m'en attends à la limite de plasticité, c'est un neuron تاع شكون؟ نتاع التيج هذا كامل كيما هو. Il est fissuré en 2 ولا 3 والا في configuration. هذه directement طول تخليه في l'étude 24 heures et vous allez déterminer la teneur en eau كيما قلت لكم. D'accord? معناتها احنا بالنسبه لينا la limite de plasticité c'est une teneur en eau dans un état qui est bien différent de la limite de liquidité. وهذه كيفاش à peu près نلقاو. لكن ثم une condition اللي هي جو تقلق شويه. Il faut faire 2 déterminations. مثلا انت عملت السي numéro 1 وبعد لو واش تنورونو المشكل نتاعي اذا كان بعد 24 ومن بعد عملت السي نيميرو 2 يلزم لي دو تنورونو نو ديباس با لا ديفيرونس ديباس با 2%. كان لقيت اليوم مثلا تنورونو قال enfin
l'échantillon الاولاني لقيت مثلا تنورونو ايكال 30 والاخر لقيت 31 ولا لقيت 29 ما يصيرش كيفاش تلقى 28 ولا تلقى اكثر لازمك تعاود et en général on prend la moyenne. Donc le mode opératoire en limite de plasticité ne nécessite rien, juste le matériau et c'est à vous de travailler. Et pourtant on utilise ce résultat. Donc maintenant pour le solvant en question on a déterminé la limite de liquidité à la coupelle de Casalan, la limite de plasticité. Donc, je peux calculer IP. Je vois IP. Donc, on a la différence. D'accord. Bon, قبل ما نقولوا حاجة أخرى. Elle est tirée du manuel travaux pratiques de TP. شوفوا la classification هذوما اللي هي bon peut-être. Hein? إن شاء الله نجموا تتبعوني. إذا كان IP inférieur à 5, c'est pratiquement moche. C'est plutôt un sable fin, moche حتى sol fin. معناتها احنا نجموا نقولوا السول بتاعنا عنده une certaine plasticité على الأقل IP supérieur à 5. Donc IP supérieur à 5 à 15, il est faiblement plastique. De 15 à 30, il est moyennement plastique. De 30 à 50, il est très plastique. Et supérieur à 50, il est fortement plastique. معناتها la valeur de IP انت اللي تلقاها déjà مش تعطيك une certaine classification vis-à-vis de la plasticité du sol. D'accord? Bon, lorsqu'on a la teneur en eau du sol, qu'on a là où IC WL moins oméga sur IP. l'IC زاد عنده هو une certaine façon de classer le sol en fonction de la consistance. يعني كان IC inférieur à 0 معناتها ولات limite ولات teneur en eau عدات limite de liquidité. Mais il est très mou إذا كان IC ما بين 0 0,25 moche pourcentage. كان 0,25 0,5 mou, plus IC augmente, il devient très consistant, très ferme, il devient dur ou la raide. D'accord? Donc, ces résultats-là, il faut faire attention à partir d'essais de laboratoire, vous permettent de faire une première classification du sol. كيفاش؟ في الدياجرام هذا اللي حكينا عليه شويه في الكور مش en détail mais نشوفوه. فيه الدياجرام هذا فيه l'indice de plasticité IP او que les valeurs نتاعو يمشيو من 0 حتى au-delà de 60 وعندك la limite de liquidité WL la limite de liquidité. OK? وتشوفوا هنا différentes نقولوا احنا appellations en fonction du couple IP WL. كيفاش الكلام هذا؟ ترى احنا نرجعوا لl'exercice 4.1 في السيري اللي عطيتها لكم. l'exercice 4.1 قلنا عندنا ان سول دو تونورونو نحكيو على الفاز دو تونس لازم تعرفوها بالمية. قلنا عندنا ان سول فاز دو تونس لا تونورونو 48% WL 74 WP 18,5. D'accord? C'est ça. WP معناتها la limite de plasticité. إذا كان تحسبوا IP مش تلقاو 55,5. بون هنا حبيت جوست نوريكم باش تنتبهوا انه اذا كان مش خلي لو بوين في الدياغرام دو بلاستيسيتي دونك نورمالمون الساعه لا فالور دو اي بي قداش لقيناه اي بي مالا 55,5 ولا او سطرت انا معناتها اي بي سوبيريور ا 50 دونك لا باز دو تونس سي ان سول فورتمون بلاستيك البلاستيسيتي نتاعو قوي خاطر اي بي زين نعرفوها قبل اون فوا نرجع للاي بي شو اسمها هي لانديس دو بلاستيسيتي مش تلقاو البوزيسيون تاع الباز دو في le point rouge. D'accord? Ça veut dire qu'il est très proche d'une argile très plastique. OK? Et finalement, l'indice de consistance, c'est que je trouve les données. Donc, je trouve un seul mot. Je m'en ai un vase de Tunis, c'est une argile très plastique à l'état mou. D'accord? Pour essayer de comprendre l'intérêt de faire les essais de limite d'intervalle sur un seul champ. Donc, maintenant, de quoi dispose-t-on? On dispose d'une courbe granulométrique et on dispose des résultats de l'essai limite d'intervalle. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la chose la plus importante, c'est la classification du sol. L'objectif par les 2TP, c'est un objectif important parce qu'il va vous permettre de classer le sol. Donc, comme j'ai dit, il faut disposer de la courbe granulométrique, KEMLA, et les résultats d'essais de laboratoire, notamment les limites d'intervalle. Donc, là, je vais les diagrammes qui sont dans le cours. Je vais vous le sol grenule.
Bon, comme j'ai indiqué dans le cours, il y a moins de 50% d'éléments fins de dimension inférieure à 80 microns. D'accord? وقت اللي عندك الكورب جرانيمتريك وتشوف par rapport à 80 microns عندك اقل ولا اكثر من 50%. بيان سور كان عندك اقل من 50% 80 ميكرون انت ماكش في سولفين تكون في سول غوني ومن بعد تبدا تقدم بشويه بيان سور. انا مثلا مش تعرفوا وين جاي سابل ولا جراف او عندك الكونديسيون يعني يقول لك plus de 50% des éléments supérieurs à 0,08 passe au tamis de 2 mm. هنا بيان سور les indications sont des indications très simples, sont des indications اللي لازم تكون عندك كورب جرانيمتريك وتخدم عليه. هذوما تنجموا تخدموا عليه كما تكون عندك اون كورب جرانيمتريك وانت تعرف شو واش تعرف. مثلا يقول لك تو مشينا سوبيريور 008 مثلا هو عنده 70% سوبيريور 008 معناتها بلوس دو 50% دي زيليمون سوبيريور معناتها اكثر من 35 اكثر من 50% نتاع 70 مش تلقى 35 مش تلقى 35 il passe à travers 35% bien sûr en termes de pourcentage يتعداهم الثمين تاع 2 ملم. دونك هذه ديجا دونك انت تعرف روحك تو بالكونديسيون هذه راك في سابق. كان العكس مش تكون في الجرافير ومن بعد مش تكمل avec les mêmes indications plus de 12% inférieur à 0,08 ولا entre 5 et 12 etc. وكل مره مش تلقى une indication. ردوا بالنا بالمنيح هنا تنجم تكون لو كا وين عندك directement la nomination, la nomenclature, sable ou le sable de transition, ou le graphe propre, le graphe de transition. Mais nous sommes dans ce cas-là, plus de 12% sont inférieurs à 0,08. معناتها السول نتاعك كيما قلت انا مثلا هو في 30% سول فان. اش يقول لك؟ لازمك تمشي ليميت داتيربيرغ sur la fraction inférieure à 0,4. شفتوها لهنا WLW sur la fraction inférieure à 0,4. وهيك الوقت تخدم بالبوان اللي خليته انا en rouge la position par rapport à la ligne A. Je تمشي ce qu'on appelle le diagramme de plasticité اللي كنت نوري فيه تو هذا شفتوا؟ خاطر عندهم sur le diagramme de plasticité déjà عندك des nomenclatures prêtes mais مش تستعملهم انت لا انت vous allez combiner ce résultat là avec l'analyse granulométrique. donc هنا اذا كان انا عندي سابل et je suis dans cette condition là السابل نتاعي نجم نقولوا سابل ارجيلو ولا سابل ليمونو وغروسو مودو ارجيلو كان فوق الليني وسابل ليمونو كان تحت الليني داكور. دونك فوالا كومون في لا نومونكلاتور دو سول اتسيتيرا. هنا في الجرافي كيف عندك من بوزيسيون في الجرافي وين تنجم تلقى اون غراف ارجيلوز و غراف ليمونوز. دونك اش معناتها نفهموا احنا هوني بور سارتان سول كيما قلت لكم واضح بالنسبه لي نجم يكون غراف ولا سابل mais pour d'autres sols intermédiaires نجم يكون un sol intermédiaire. هيك علاش نقول لكم سابل argileux ولا grave argileuse ولا حاجه من النوع هكا. OK. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec la courbe granulométrique et les limites d'intérêt. Pour les sols fins, c'est à peu près la même chose mais il y a le pourcentage de matière organique اللي ما حكيناش عليه احنا. Bon, هنا normalement on fait un essai sur le pourcentage de matière organique الموجود في الدوكيمون تاع التي بي là. Mais هو ما ياخذوش عليه برشا pour être معناتها clair dans la pratique. Bon, on a bien sûr plus de 50% de dimension inférieure à 80 microns. ومن بعد هنايا كان ثم ماتير اورجانيك باش نقول لك راك انت في الارجيل ولا في الليمون داكور. ومن بعد en fonction de la position dans le diagramme de plasticité باش يكون الليمون peu plastique, très plastique, argile peu plastique ولا argile très plastique. Donc j'ai proposé ici les classifications راهو simple اللي ما فيهمش برشا تعقيد notamment في les classifications j'ai avec le constat visuel lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on prend le sol. Comme d'autres indications, تلقاهم في الكلاسيفيكاسيون. Mais أنا بالنسبة لي تعرف الكلاسيفيكاسيون هذوما pour donner une nomenclature d'une manière très claire. Bon, pour terminer, donc je vais vous envoyer le travail à faire sur un fichier PDF. Il est, enfin, 2 exercices sur les mêmes sols tirés du livre Son Introduction à la géotechnique. Ça, c'est un très bon livre. Ou en anglais, il a été traduit en français. Donc, je vais vous envoyer les 2 pages. Donc, une série de courbes granulométriques à tracer. Ou femme des indications, d'accord, il faut l'exercice. في الدونيه نتاع l'exercice يقول numéro de tamis ولا tamis numéro 4. اش معناتها tamis numéro 4؟ معناتها نعطيك الديمونسيون نتاعو 5 ولا 2 ولا 1.25.
قلت لكم نكونسيديري كلاسيفيكاسيون USCS. احنا في تونس نعرفوا لا كلاسيفيكاسيون نقولوا احنا اللي تابعه لو لابوراتوار سنترال دي بوان اتش سي القديم هذيا نتاع فرنسا يسميوه LPC maintenant يسميوه LCPC. بون هنا لا كلاسيفيكاسيون USCS هي نفسها كيف كيف مي هي باللونجلي Unified System Classification Unified System of Soil Classification ولا Classification of Soils. اوكي donc دوما عندكم à peu près 6 courbes granulométriques. Donc peut-être je vais demander à certains élèves de tracer مثلا les deux courbes هذوما les deux courbes هذوما باش ما تعملوش نفس الحكايه ما تعملوش الكل. وعندك بعد le calcul نتاع les indices de consistance, plasticité, etc. à partir des données de limite d'Aterberg. هو نفسه pour les sols هذوما. Sachant que ثما indice احنا ما حكيناش عليه في الكور لانه complémentaire يحكي على indice de liquidité في l'exercice هذا اللي هو tout simplement 1 moins IC. اللي كان انت عرفت IC lorsque tu fais 1 moins IC تلقى l'indice de liquidité. خاطر هو يحكي باش تلوج l'indice de liquidité ولا حاجه. اوكي فوالا دونك هذا هو بالنسبه لي le contenu de la séance. انتوما qu'est-ce que vous avez à poser comme question ولا des commentaires etc. باهي entre temps انا بالنسبه لي راهو اللي مش نقول اساميهم مش موجودين بالنسبه لي راهم غايبين. مسيو انا جيت بعد ما عملت لابيل. مرحبا بك. انت شكونك؟ عثماني محمد عام. عثماني باهي مرحبا بك. مسيو شيء ما جات رقيقي يا اخي. هاي موجوده باهي. مسيو انا فيدي جيت بعد ما عملت لابيل راهو محمد فارح. محمد فارح باهي محمد اسميك محفظنا خاطر نوب ليزيمي باهي انت صحيح جيت على وبن جماعه ياسين هذه وين هي هذه؟ ماهيش لهنا هذه. بون هذه ديجا عندي معها مشكل. البارح تبعث لي ايميل تقول لي انا ما عنديش لي زيكزارسيس. يا اخي شنو هي هذه؟ ما عندهاش ايميل ولا شكون ممكن يعرفها؟ ليلى هذه شكون ممكن يعرف هذه بالجماعه هكا ياسمين؟ مسيو راهي ياسمين المشكل اللي عندها راهو ما وصلهاش الاكزرسيس اللي باش تخدمه. بعثت لها. لا بعث على المشكله علاش؟ خاطر لو انا نبعث ايميل يبعث الناس الكل الايميل نتاعها صحيح وموجود ما رجعنيش فيه ريفيو. دونك مانيش عارف. انا قلت لها ثم البوسيبيليتي الوحيده يجيك في سبام. كومام اذا كان هي نورمالمون معك يوصل لها معناتها ما يهمش. تو بعثت لها الاكزرسيس اما هي مش موجوده. هي عرفش هي ماهيش قاعده تحضر بالنسبه لي حسب انا ماهيش قاعده تحضر. فهمت انا جيتي تري زيتوني وبعثت لي بعد اكثريه الناس بعثوا لي. فهمت كيفاش؟ دونك هذه عليها بوان دانتروغاسيون. وياسمين واحده اخرى هرقام جات ولا ما جاتش؟ خاطر ما جاتش ماهيش موجوده. وحجري لؤى موجوده. ياسمين هون. ياسمين هون. سامحني مانيش فيك ما تكلمتش. ياسمين ما هي منها. فين؟ ياسمين هرقام. باهي داكور مرحبا بك. باهي الاخرى هذيك هي قلنا معها. وحجري لؤى ما جاتش هذه. ما جاتش. باهي هذه موجوده. باهي داكور. باش نقول يا اخو دونك انتوما باش نبعث لكم معناتها لو دوكيمون لي دو دوكيمون. باش نبعث لكم الباوربوينت باش تلقاو فيه الباج التيلانيه معناتها لي دو زيكزارسيس. باش نبعث لكم الباوربوينت اللي فيه لي باج. ربما باش تلقاهم واحده بالنسبه للاخرى مقلوبه شويه معناتها. تحاولوا انتوما تحاولوا تخرجوهم تعملوا تيراج ولا دبروا راسكم باش تخليهم حتى PDF داكور باش تعملوا لي ريزولتا. دونك شنو هما؟ راهو vous allez tracer des courbes granulométriques pourcentage en fonction du diamètre. هذه سهله برشا. ومن بعد باش تعملوا جيست لا واحد لو كالكول نتاع لي ليميت داتيربيرغ. يعني اسهل منه ما ثماش. هذا هو هذا سو كون بو فير او مينيموم لي تي بي هذوما داكور. دونك هذا هو سكي دوموندي. دونك بالله ماذا بينا باش نبداو واضحين في البوان هذايا. ماذا بيا الناس الكل ترجع لو كونت روندو. بون تو كي نبعث لكم الايميل تو كل تلميذ نقول له شنو هي الكورب جرانومتريك اللي عملها.
او نص ساعه بالي شويه باش على الاقل خاطر هما ثم يجي 6 سول مش الكل مش تسطروهم انتم 20 ولا مش عارف قداش تنقسم كل واحد يعمل 2 داكور هذا وكاو ما تماش حاجه صعيبه برشا وفي لازم تخدم دوني كانك عملت تي بي فهمتوا كيفاش نخدموا بار جروب مسيو. لا مش بار جروب اللي هذا يخدم وحده خاطر انتم لا ما يمثلش انت هي راي والله تعبني برشا هي انا فريمون تعبني برشا ما نعرفش انا كومون جو في فو ديستريبيي جو نسي با شكون يحب يخدم مع شكون ولا شحالي ولا ثم واحد يقول لك نحب نخدم وحدي دونك هذا هو بالنسبه لي نولي كل واحد يبعث ما تخيلوش قداش تعب باش بور ريكوبيري لي فيشي يبعثهم كل تلميذ وبعد مش تحل معناتها فريمون سي معناتها سي ان طون نقولوا احنا مونستر برشا وقت دونك ما يهمش مسيو مسيو انا فاتتني خدمه ما يصيرش نبعثها روتار ولا مرحبا هاك الروتار هاك عليها مونسيون جايه اون روتار شكونك انت؟ عثماني محمد. عثماني باهي داكو والله انا بالنسبه لي التي بي راهو الترافاي نتاع التي بي راهو ساهل واذا كنت تعرفوا التي بي ساهل وراه معناتها الكويفيسيون نتاعو قوي كان تتذكروا عليه راهو النوت نتاع التي بي راهي الكويفيسيون نتاع التي بي براتيكمون نفس البوان نتاع الدوفوار ولا حتى اكثر خاطر الديستريبيسيون نتاع الكويفيسيون اكزامان تي بي دوفوار جو بونس تي بي اكثر شويه فهمت حاسيلو معناتها كيما عندكم نوت في التي بي راهي معناتها حاجه باهيه برشا باهي انا ثم اون اتيديونت منكم مش ممكن فما شكون سالني قال ما فهمش حاجه في الكور ولا با تري بيان كومبري عندكم انتم ولا مش عندكم انتم بون هنا انتم بالنسبه ليك ما هو عندي قال ليتا بالنسبه لي شوف التلامذه اللي ما رجعتليش باش نقولش رجعت اللي ما رجعتليش ليكزارسيس نتاع الكونسوليداسيون هذه بالجماعه ياسمين وبوعلي محمد وحجري لؤى وهرقام ياسمين وعثماني انت عثماني قلت لي مازلت ما عرفتش باهي بقينا الاكثريه الكل ما بعثتوليش يديروا لي ديسول انتم صلحوني مش نقول العكس اللي بعثوا لي نتاع لي يديروا لي ديسول عباسي شيمه مروان دعداع جواني رؤى ولا روعه رقيقي شيمه تمر محمد اسكندر ووليد هذا اللي بعثوا لي دونك زدت تستنى منكم ليكزارسيس تاع ليدروليك دي سول اللي هو راه بعث لك البارح. شو اسمك انت ولدي؟ اشرف شكون نقول اي بن عمانه بعث لي تاع ليدروليك دي سول اي بعث لك باهي يا اشرف ما هو انتم ياسر ودو جروب والايميلات نتاعنا احنا وحدنا ياسر حاسيلو اي مش مشكله باهي دكتور بارك الله فيك بون توا نعمل رابيل ماذا بينا في اقرب وقت توا باهي بور لو ديفوار انا جو فو بروبوز لا سيمين بروشين كيما هكايا بعد ما نوفيو السيونس هذيا جوست نبعث لكم لينونسي ايميل الجروب نتاعكم سا سوغا مثلا عشان نجمو نعملوه 11 ونص نص نهار ربع والناس ترجع لي vers 1h30 راهو sachant bien que il est spécifique les deux premiers chapitres راهو كان propriété physique classification ولا même c'est appliqué au sol معناتها ما فيش هيدروليك دي سول باش نخليو كانه انتم عديتوا الدوفوار وقت الساعه ولا قبل الساعه فهمتوا كيفاش دونك ماذا بيا هذه جو فورماليز افيك فو اوكي دونك باش نبعث ايميل مانيش باش نعطيكم خدمه اللي راهي تدوم ساعه ونص انا نعطيكم خدمه ربما تاخذ شي ساعه بالنسبه لي اما انتم مثلا كي تجيكم الخدمه فيغ ميدي ماذا بيا 1h30 بارا نقولوا 13h45 الناس الكل ترجع داكور هكا هذا هو واش باش نطلب منكم باش نكونوا دون دي كونديسيون دو فوار هذاك هو ماذا بيا ترجعوا لي في الوقت هذا اوكي مسيو بالله سمحت لي دي اس مش قالوا كونترول كونتينيو معناها الخدمه اللي نخدموها هذيك هي النوت لا 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 شوف لا كونترول كونتينيو مش نحسبه انا ليش نقول لكم رجعتوا لي هيدروليك وكونسوليداسيون لا واش باش نعمل انا بالنسبه لي الكونترول كونتينيو هذا اللي نعملوا فيه يكون على 10 بوان
واللي مش تعملوه الجمعه الجايه يكون على 10 بوان. بالنسبه لي وكان عندكم معناتها 2 نوت، هي تعطي نوت نتاع ديس. راهو انتم لازم تفهموا ديغيغ سا انكم باش تخدموا بزايد شويه باش انتم تفهموا اكثر، لي بلوس لي موا. معناتها راهو الستريم نتاعنا احنا ما احناش باش نعملوا حوايج باش انتم ربما نقولوا صعيب ولا en général le devoir il est simple. انا je suis sûr avec ce que vous avez vu en cours les discussions etc ونعرفش لي فيديو ثم ممكن يرجعوا راهو سي tout à fait bon معناتها فهمت. دونك قلت لكم شنو هي لا فورمول وكاو هذا هو. مسيو انت كي تقول هكا هما من الاول كي قالوا راه باش نقراو اون لين قالوا جوست اكسبيريونس مسيو، معناها اذا انت تعطي مثلا اكزرسيس اغلبيه العباد معناها تلفوا مش باش تاخذوا 100% تركز فيه. لا عاد هذاك هو مش يخسر راه هو باش يخسر هي مسيو، اما هذاك زاد هو من الاول بالكل ما قلتلوش اللي هو نوتي، انت قلت له جوست اكسبيريونس وزيد مسيو كان باش تعمل لنا لا ما قلتش لا من الاول مسيو كان رجع لك حتى الايميل اللي بعثوه لنا قال لك جوست راه اكسبيريونس وما تبدلش. شنو معناتها اكسبيريونس؟ مالك كيفاش نعطيو مالك كيفاش؟ لا شوف هي قلت لنا مسيو احنا شكون انا راني بالنسبه لي ريفيرونس. شوف باش نديروا امورنا واضحه، ريفيرونس نتاعي هو لا ديريكسيون دو ديبارتمون جيني سيفيل والاجتماع اللي عملناه مع بعض. راهو بالنسبه لي هذا هو ومش يقع فيه بي في. اذا كان انتم تحبوا تكونوا ما نعرفش مش تكونوا ربما تكونوا تحبوا اكثر تشوفوا وضوح. انا راهو جو سوي اون ديمارش اللي هي ادوبتي بار لانستانس اللي تاعكم في كل شيء اللي هي ديريكسيون ديبارتمون جيني سيفيل. معناتها ماهيش حاجه اخرى، معناتها مانيش نعمل في حاجه وحدي. راهو جو سوي با اون تران دو ديفينير معناتها فهمت. ولا سامحني وعندنا لا مونسيون نجم نبعث لكم حتى البي في. عندنا لا مونسيون لونسينيون الى le معناتها لا ليبرتي ديستيني كومون معناتها اتريبيو معناتها هو لونسينيون. مش نقولوا له لازمك تعمل طون كذا مش عارف شنو، لا هو وحده. انا بالنسبه لي plus l'élève donne quelque chose après un travail plus déjà il comprend mieux il maîtrise mieux بالنسبه لي. جو يكون صحيح ولا مش صحيح لكن على الاقل كي نعطي نوت جو بو فيغ ديفيرون. انا ما نحبش نقول لكم حاجه. انا عندي تلميذ في الجروب نتاعكم معناتها يخدم 4 مرات اللي يطلب بالكلام ده. انا بالنسبه لي التلميذ هذايا مش نعطيه كيما الكلام الكل. كيفاش التلميذ يخدم وما نعطيوهش نوت؟ فهمت كيفاش؟ دونك هما بالنسبه لي مش تكونوا انتم ابري دون لو ميم لو. ما نتخيلش وقت الكلام باش تخدم وتعمل اكزرسيس باش تعمل حتى شيء. ربما واحد مش كيف الاخر مي بالنسبه لنا احنا هذه سي اون سيركونستانس ان بو بارتيكولير. مادام ما كنتش اون كونتاكت ديريكت على الاقل فو بروني لو مينيموم وتفهموا. راهو لوبجيكتيف نتاعنا انا بالنسبه لي ما عندناش كان نوت باش تاخذوها. قلت لكم راهو هما فوزيت اون تران دو فو فورمي. راهو نكونوا فيكم باش توليو مهندسين مش نكونوا فيكم باش نعطيوكم اعداد باش تنجحوا. فهمت؟ متفقين. هذا هو معناتها بالنسبه لي ولدي هذا هو الاوبجيكتيف نتاعي. ما عندناش اوبجيكتيف اخر. بون توجور ايتيل نكمل حاجه. اذا كان ثم تلامذه ما نعرفش عندهم ظروف صعيبه ولا مثلا هذه بالجماعه ما حضرش ولا علاش، اما ذا بيا نعرف علاش مش باش نعطيهم نتخايب ولا حاجه. ذا قول لي علاش مش انا ثم تلامذه راهو بعثوا لي اسئله بالديزيميل راهو نقول لكم مانيش حافظ اسامي نقول حتى من جروب. فهمت؟ والله مانيش عارف شكون لا ظهرني كلاسي بعثت لي معناتها ريبونس بعثت لي سؤال في ايميل وجاوبته. داكور دونك معناتها هذا وقتاش نفرحوا احنا رغم اللي احنا نتعبوا اكثر من نفرحوا وقت لان سانتيريس. اذا كان التلميذ هو ما يحبش يحضر على ريحته هو يعرف مصلحته مش انا مش نفرضوا عليه نقول له تحضر بالسيف. هذا هو اوكي. مي معناتها نحب نقول لكم هذيك الساعه ما تخافوش ان شاء الله الكل تاخذوا عدد باهي وان شاء الله بالنسبه لي تتكونوا بالمنيح. انا هذا هو بالنسبه لي. معناتها مشيو كل مومون الجمعه الجايه ان شاء الله باش سوبوزي باش نعملوا دي اس هكايا معناتها على الشابيتر الاول والشابيتر الثاني. حيت ميم سي ابليكي او سول وهذاك اللي بروبريتي فيزيك يا اخي. وكان عندكم
انتم كان تشوفوا التستيرين تاع التي دي ديجا سي لارجمون سوفيزون باللي عملتوا باللي ما عملتوهاش فهمت شكون حوايج على بورتي انا بالنسبه لي راهو احنا تلامذه قبل تعدي الدوفوار ويعمل التي دي الدوفوار هذاك راهو اللي ما يخش فيه حشره معناتها راهو التلميذ ما حضرش ماهوش لاهي بالماتير وثم تلامذه ما شاء الله ياخذوا حتى ب 18 و 20 مش يعني تخيل ما شاء الله انكم ديما موجودين وديما معناتها منتبهين دونك يا اوكون غيزون باش ما تاخذوش عدد باهي فهمت ومن بعد عندنا لي دوفوار هذوك اللي يسميوهم احنا اللي نعملوا فيهم هذوما لي زيكزارسيس نسميوهم كونترول كونتينيو ونخرجوا النوت وعندكم لي تي بي زاد اللي هم مهمين فهمت راهو ثم شويه خدمه وكاو باش تاخذوا عدد باهي هذا هو ثم شويه خدمه والخدمه لازم فهمت معناتها مسيو الدولي زاد نتاع التي بي روندو نتاع التي بي باش تطويل شويه معناتها مش الجمعه الجاي ما يسالش باهي ما يهمش انا هو راسل لي تو واحد ممكن كان العشيه يقعد نص ساعه تو يعمل حقا بالله سامحوني سي vous pouvez télécharger ça اسمها هي لا لو بابي سمي لوغاريتميك من الانترنت ظهر لي موجود خاطر انتم مش تعملوا ما مش تصوروا باش تصوروا انتم الكورب سور ان بابي سمي لوغاريتميك ولا لا كان عندكم انتم مثلا في لي دوكيمون تاعكم في الكور ولا حاجه طبعتوها ثم ان دياغرام تنجموا تسطروا عليه وتبعثوا لي كان ما عندكمش الا ليميت حبيت تقول لكم راه موجود تدخل على جوجل عملوا تيليشارجي بابي سمي لوغاريتميك فو بوفي لو فير فهمت كيفاش ولا انت تتصرف وحدك تعمل اون ريبريزونطاسيون تاع اي اون فونكسيون دو لوغ اكس وكاو كيما تحب سي سكو هي بو دير نحبوا نخليه روندو نتاع تي بي دون 15 جور اللي عملته اليوم دون 15 جور باش انتم المره الجايه تركزوا شويه جوست على الديفوار باش نعطيه راهو بساعه مش طالب منكم برشا باش يكون 2 زيكزارسيس ايش تقصد مسيو ساعه معناها لازم نرجعوا في ساعه خاطر ما لا تنساش لا كل عندهم تقنير وكل شيء ساعه حتى نبعثوا انا وحتى انتم تحلوه وحتى ترجعوه انا قلت لكم نبعثوا لكم بالكم ميدي ولا ميدي هكا مهندس ترجعوا لي فيغ 13h30 ولا حتى دون 2 ما تفوتوش ساعتين اما انا بالنسبه لي ساعه اش معناتها نتخيل في ساعه التلميذ ينجم يجاوب عليه فهمتوا باش تخدموا كانكم دوكيمونتوريزي انتم ما تقدروش تبعثوها ديستانس العاده الدوار هذه نعملوهم سون دوكيمون دونك انت باش تخدم الاز معناتها مش نعطيك ديفوار ما تنجمش تكمل ولا حاجه فهمت هذا بالنسبه لي ساعه معناتها ساعه التلميذ ترافاي افكتيف التلميذ قداش يقعد يخدم فهمت دونك ان شاء الله ما ثم كان خير ما حد شيء يخوف اوكي Est-ce qu'il y a d'autres questions? فما des messages سامحوني باهي نورهان حتفي قالت بعثت بعثت معناتها تقصد هيدروليك دي سول يا نورهان واش باهي داكور بارك الله سي بون مي ممكن تقولوا لي انت بعثتي انا جو في فيريفي نخليكم هكا بور فيريفيكاسيون دونك فوالا je vais vérifier ça. D'accord. Moi aussi. Mais là, je peux vous laisser pour le moment, ça va. D'accord. Merci, monsieur. يعيشكم ان شاء الله عندكم قولوا احنا تكونوا بصحتكم منه ان شاء الله تنجحوا بالباهي مالغري لي سيركونستانس هذوما ما نجموا يقعوا على غلط ميرسي